Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan cakap bertajuk dengan seperti yang saya catat, iaitu The future is better than you think. InsyaAllah masa depan kita lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Ini adalah merupakan sambungan apa yang saya cakap, ini siri yang ketiga, iaitu berhubung dengan tajuk yang saya cakap sebelum ni, living your life as a personal entrepreneur ataupun entrepreneur life. Alright. Kalau tuan-tuan mengikuti siri semalam, iaitu pukul 12, dan ikuti yang kedua pada pukul 5.20, itu merupakan dua siri bersambungan yang mana saya menerangkan bagaimana zaman sekarang ni kita hidup zaman yang mana seseorang tu terpaksa hidup macam entrepreneur. Alright, kita tak boleh take thing for granted bahawa sesuatu tu remain the same. Daripada dulu dah nothing is the same because everything is in motion. Alright. So kalau keadaan yang macam tu, banyaklah kaedah yang saya terang juga. Terdapat 9 kaedah yang mana seseorang tu boleh sekiranya dia melihat sesuatu daripada entrepreneur life. Jadi kalau kita bekerja sekarang ni pun dah tak sama bekerja dengan dulu, because some companies, sebenarnya saya cakap, dia akan remain, this already happening so in the world, they will remain the core manpower, and the rest dia akan sama ada dia in contract, dia require certain skill, they go outsourcing. Their skill are required on a certain specific frame of time. Jadi inilah yang kita nak sembang, bagaimana kita nak mengatasi atau cuba bincang-bincang di sini. Yang kedua, daripada situlah menyebabkan oleh sebab labor market ni jadi macam one saja, orang jumpa sekali lepas tu orang move other thing, because banyakkan orang bekerja pun dia bukan dulu boleh kerja lifelong, lah ni pun kerja orang bertukar-tukar selalu. Jadi secara tak langsung, apa yang dia memerlukan seorang yang punya specific skill at certain required time. That's all. Bila habis tu dia ambil lain pula. Jadi dia tidak ada long term dan sebagainya. Ini dalam kaedah sekarang ni yang berlaku, yang mana especially as a result of dikatakan unscaling. Kalau dulu dia kata skill operation kena besar, sekarang ni dia panggil unscale. Apa yang saya cakap ni tuan-tuan boleh baca di dua buku. Satu buku yang ditulis unscale, dan saya beritahu dia menyentuh tentang AI, Artificial Intelligence dengan Virtual Reality. Dan satu lagi buku berhubung dengan The World Without Work, yang ditulis oleh Sasson, dan seorang lagi yang ditulis oleh seorang pengarang. Dua nama tu saya lupa dah, saya bagi situ, tuan-tuan boleh buat kajian. Memang benda tu memang telah pun is in existence lah. Sekarang ni memang ada, ya. Dan so next, what is happening to us kalau kita tengok macam tu sekarang ni, everything change very fast. Sebab tu dia daripada situ dia jadi disruptive teknologi. Bila ada kita berlakunya gig economy, yang mana pekerjaan ni orang sekali buat kerja 4 kerja, 3 kerja dan 2 kerja ni, menyebabkan pekerjaan kita tu lebih banyak ruang lingkup untuk jadi usahawan. Seorang-seorang berfikiran sebagai usahawan. Because we cannot have a fixed mindset, we must be a growth mindset. Bila kita growth mindset, you are able to take things as a scenario. Macam kita scenario thinking, kita mempunyai keperluan untuk survive in this world. Alright. Hari ini saya nak cakap lebih lanjut sikit. Semalam saya dah terang macam mana artificial intelligence dan virtual virtual reality. Dua-dua ni berperanan, menyebabnya sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, there are new thing being introduced. Benarnya di UK tu bandar baru beribu dah. Semua dia nak introduce untuk commercialize dia lah. Dia dah ada dah. Jadi sekarang ni saya pilih tajuk The future is better than you think. InsyaAllah. Itu tajuk yang saya nak sembang. Saya cuba pula sembang ini, lebih kuat pun tak tuan-tuan dan puan, lebih cepat pun half an hour. I cannot be more. Tengah hari kita tak mau. Jadi saya cuba renung-renung apa yang saya cakap di sini. Ini merupakan sentuhan-sentuhan memerlukan pemikiran, pemahaman yang lebih detail. Jadi sebab tu siapa berminat boleh mengikuti kursus yang saya akan buat berhubungan listening and questioning for one day, ya, daripada 9.30 sampai pukul 4.30 atau pukul 5. Jadi kalau siapa minat sila tulis di wall. Kita dah registration dah mula. Saya cuma maklum sekali saja, tapi hanya mereka yang memerlukan. Even yang saya pun mesti upgrade my knowledge. So kita all the time mesti
upgrade kita punya knowledge, right? Jadi kalau selagi kita berusaha, insyaAllah, jangan kita dimin tepu, kita diam diri, tak ada buat apa. So hari ini macam mana? Apa yang saya bincangkan sekarang ni? Actually we are living in AI century. Di dalam dia panggil we are living in AI century. Maksudnya kita hidup dalam zaman artificial intelligence. Banyak sangat. So apa yang berlaku kalau dulu kita memerlukan data so that kita dapat result. But now they convert everything into data. I think you understand what I'm saying lah. They convert everything into data. From there they got a decision through dia punya algorithm dan sebagainya. Jadi everything is convert into data. So kita kena tahu apa beza data dengan information. Yang tu pun kita akan bagi pengesahan dan cara penerangan dan pendidikan dan cara yang terbaik sebagai living in this world. Dan I pun tak pandai, mungkin tuan-tuan lebih pandai. Saya semua menggerakkan sesuatu supaya kita sentiasa berfikir. Right? The more you think, then kita punya mind bergerak. Kalau kita kurang berfikir dan kita kurang bergerak, masa-masa kita pun dia kecut, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau rajin baca buku tu baguslah. Okey, untuk nak menyentuh tu, saya ingat balik kan, oleh sebab kita hidup zaman ni, kalau dulu electricity berperanan, sampai sekarang berperanan electricity, daripada everything, bila ada electricity dan sebagainya, we are living in a world that all the time being transformed. Kita selalu dalam keadaan transformational. Right? Benda tu berkembang, dia tak remain the same. Even handphone, 6 months dia keluar yang baru. Everything is being rejuvenated. Dia tambah. Kalau kita tak upgrade, handphone kita akan stuck. Right? So kita kena beli pula yang baru. Dan hasil daripada itu kita tengok banyak all industry that being transformed. Manufacturing, agriculture, IT, new technology dan sebagainya. Daripada tahun 1980 hingga 2000 dan 2007 memang AI ni become part of our life already. Banyak aktiviti yang digunakan merupakan sesuatu orang kata satu indikator kepada kita. Adakah kita sekadar dengar melihat saja, right? Sebab tu saya kata kalau kita faham betul-betul bahawa kita tahu apa, walaupun kita rasa kita dah comfortable, kita tak tahu ini nak hujan ke tak hujan, itu kerja Allah. Everything is changing. We are uncertain. If we know that we are uncertain, we be prepared. Be prepared, that means we are never all the time in the comfort zone. Kita selalu berusaha mencari jalan nak meningkatkan. Dan lagi satu, oleh sebab yang saya cakap tu, daripada tahun 2010, maka keluarlah dua benda ni, AI dan VR, Artificial Intelligence dan Virtual Reality. Tapi dalam tahun 2010, Virtual Reality ada lagi dia punya augmented, dia panggil, yang membesarkan lagi, iaitu dipanggil, kalau tadi Virtual Reality, yang ini dia punya Augmented Reality. Ditingkatkan lagi dia punya reality. Sebab kalau tuan-tuan tengok di YouTube, tengok di Facebook, dia menggunakan berbagai-bagai cara. Dia pakai algorithm dan sebagainya. Dan benda ni lah menyebabkan perubahan yang berlaku. So the economies of scale, dulu kata economies of scale. Lah ni dia panggil economies of unskilled. Dia tu pasal dikecutkan. Bila dikecutkan itulah maka berlakunya disruptive teknologi. Maka di situlah lahir banyak usahawan, tuan-tuan dan puan-puan. Zaman sekarang ni ialah zaman usahawan, survival. Nak dalam bentuk usahawan. Kita tak boleh menunggu. Kadang-kadang kita duk pergi training pun benda yang mungkin dah lama tak ambil kira benda yang terkini yang saya cakap. Tapi tak apa. Macam mana orang percaya lagi, orang suka, kita tak boleh kata apa lah. So you go and learn something that you already know. You should go and learn something you need to know. Something that add value to you. Itu pandangan saya. Jadi bagi orang yang masing-masing pilihan lah. Kalau kita cakap dengan orang, dia kata, oh that's what people like. That's the idea. Alright. Sebab kita buat kerja satu mesti ada etik. Jadi akhlak dan sebagainya. Jadi di sini merupakan sesuatu kita kena update. Dan ni, sebab berlakunya di economies of unskilled, maka semua maklumat di-convert pada data. Alright. Daripada data, they convert into digital design. Maka keluarlah 3G. 3G ni tuan-tuan macam-macam boleh buat, tuan-tuan. Design produk dan sebagainya. Itu bacalah banyak, kita dah in 4 industrial 4.0, 4.2, 4.3 coming up. I think we are in the industry now. Jadi bukan saja 3D, sekarang ni manusia hidup menggunakan sistem yang dipanggil blockchain technology. Itu pun kita kena tahu. Tahu sudahlah, tak payah kita tahu detail itu. Kita menggunakan dia kata platform yang disediakan.
All these platform kita panggil technology platform. What we need to use, how we can make use that. Like Google dia bagi kita buat apps, mobile app menggunakan dia punya mobile. Mobile app menggunakan dia punya platform. Dan dari Google juga dia lahirkan YouTube. Dan YouTube ni mempunyai satu teknologi yang dia boleh detect banyak information, tuan-tuan. You tengok berapa kali you tengok, apa yang ulang sampai dia boleh send the right thing that you want. When you open the computer, dia hantar kat you gambar-gambar yang you suka, you hire tu. Itu dia panggil tu. Jadi maksud dia, they want to know everything what we are doing. Jadi dalam peringkat ni sekarang, bila ada benda-benda macam ni, because everything is too automated, maka dia unskilled. Dia terpaksa kecutkan. Semua dia automatic, benda tu cepat. So what do you think about the future? So what need for us to do in the future? So what we need to do for the future is that insyaAllah kita kena keep on learning, unlearn and relearn. Right? Jadi yang pertama kali yang duk bagi ilmu kat orang ni pun kena unlearn and relearn. Termasuk dengan saya ni. Kita could easily be obsolete atau outdated. So kita kena belajar. Kena mengikuti perkembangan. Sekarang ni kalau kita tak pakai handphone, duit tak keluar lah. Semua everything digital. Pakai handphone, order barang, pakai handphone. Right? Jadi handphone tu bukan saja alat untuk communication. Untuk entertainment. Dia guna. Untuk belajar. Ya? Dan macam saya terang semalam, world of learning also berubah. Right? Saya ingat 15 tahun, 10 tahun lalu saya selalu berkomunikasi, belajar through virtual overseas. Masa tu pakai Skype. Jangan ada live macam ni. So guna itu pun kadang-kadang line tu putus tu. It was 10 years ago, 12 years ago. Tapi dia punya quality of knowledge dapat cantik, tuan-tuan. Sama juga kalau orang mau belajar. Sebab kita kena cakap song putih. Itulah. We have to speak in English. So berkemungkinan sekarang ni pun sebab saya tengok ada sahabat-sahabat lain negara pun tengok apa saya cakap. Because saya check, saya buat dalam YouTube, mereka convert dia punya subtitle into English. So I know that non-Malay speaking people also looking at it, maybe neighboring country kita dan sebagainya. Jadi everybody is trying to find a new thing. So macam mana kalau kita kata the future is brighter than you think? Satu, the eyes cannot see what the mind doesn't understand. So first kita kena belajar untuk melihat. Kita kena belajar untuk mendengar. Mendengar tu berperanan, tuan-tuan. Bila kita berdengar tu bukan saja dengar sini, termasuk dengan penglihatan dan sebagainya. Because kalau you tak tahu apa dia benda tu, you nampak pun you tak tahu apa benda tu. You do not know what it is. Nanti benda tu dah over, oh yang tu lah. Macam ni, mula-mula nak masuk universiti, Allah teruk ya tuan-tuan nak mengaji, susah. Tapi sampai habis is over, Allah senang ya. Why? When it is over, you are no more subject to dalam keadaan tu, benda tu jadi object for reflection, maka you mudah menceritakan sesuatu. Macam tu juga kita sekarang ni. Right? Okay, macam lah ni kan, bersyukurlah orang yang boleh makan gaji, dapat gaji bulanan. Ingat Allah bagi rezeki, bukan kerana apa, Allah bagi kat kita, maka kita bersyukur. Dan ada juga orang berusaha siang malam, pagi petang, just to survive. Jadi samalah juga kita sekarang ni dalam keadaan yang serba tak menentu. Okay? Masa sebenarnya tak menentu ni dulu lagi. Dulu ni cuma Allah ni dia become more focused. Because when you start to focus, you begin to think. If you don't focus, you never think. What happened bila kita duduk dalam comfort zone? Because you never think. We take things for granted. Bila take things for granted, tak ada apa-apa. Bila jadi isu satu, we need to focus. When we need to focus, then it become problem to us. Why? Because we have to rethink. We have to learn, unlearn, and relearn. Okay. Dia ada beberapa tiga kita tengok dari segi nak meningkatkan kita punya insight, dia panggil insight. Satu dia benarnya kalau kita melihat sesuatu mengikut pahaman yang kita pegang sekarang. How to facilitate the insight, cara kita melihat sesuatu. Satu ialah kita melihat sesuatu dari pahaman kita sekarang. We keep on holding to it, right? Maksud saya ni duniawi yang tersebar sekarang ni, faham maksud saya ni. Kalau zaman lah ni kita tak pakai touch and go, kita tak boleh nak cross betul. Kita nak komplain apa? So mau tak mau you kena ada touch and go. Lepas tu dia kata kena pakai pula kita punya dia panggil automaticnya. Kena ada juga, kalau tak ada kita let go through because itu dah jadi biasa. Jadi kebiasaan. Jadi insight dia bisa how you see things from your point of view. Sebab di sinilah terletaknya kalau kita jumpa kawan-kawan yang mana kadang-kadang kita boleh bincang. Sebab tu kita tanya what you see.
and what I see two different things. Kadang-kadang berbeza. Jadi sekiranya kalau kita boleh appreciate apa yang dia melihat, walaupun kita tak nampak, kita minta keterangan kepada dia, merupakan satu new input. Begitu juga dalam zaman sekarang ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam sekarang ni, ramai orang berjaya, right? Tapi kita tak tahu because zaman sekarang ni kebanyakan orang masih dalam keadaan orang kata apa, mencari jalan. Maaf tuan-tuan dan puan, ni saya ada maklumat yang orang nak tahu. Nanti saya share kat dia orang. Saya minta tuan-tuan dan puan yang ada sini tolong share tuan-tuan dan puan. Tolong share ni saya terpaksa ni sekejap. Saya akan ni. So kalau please lah tuan-tuan yang ada sini tolong share. Saya pun nak kena share pula di sini. Okey. Ada sahabat kita dari Kelantan dan sebagainya. Saya belum lagi tengok di Facebook. Saya masih ada di Zoom. Selepas kita melihat sesuatu daripada sudut kita, maka realiti kita pun berubah. Realiti ini as today and yesterday is already different, right? So sekarang ni mungkin sesuatu yang saya tak nampak, tuan-tuan boleh nampak. Kalau kita duduk dalam satu keadaan sama-sama mencari jalan, maka kita saling bantu-membantu. What I korang, you tambah. Apa you korang, saya tambah dari segi pemahaman dan sebagainya. Itu tambah sekali. Jadi you're looking something through your own developmental stage. Anda melihat satu mengikut kepribadian, the hook ataupun internal structure ataupun the frame that you use. All the time we use the same frames. We never change the frame. Tapi kalau kita boleh menggunakan multiple frame, yang saya terang ni tuan-tuan dan puan, kena ikut kursus. Saya boleh cerita macam tu, it takes so long, kena belajar. Bila melihat dapat multiple perspektif tu, kadang-kadang tuan-tuan tengok, dia ni very senior tapi look very young, very energetic dan sebagainya. Apa yang dia buat? Pada mana sama saja tuan-tuan dan puan. Cuba tanya dia apa dia buat. Oh, kita terkejut. Oi, you rajin kan? Bukan rajin because he has to survive. Kita tak boleh duduk relax. Yang kedua, dalam segi insight ni juga, apa yang kadang-kadang cara kita cakap sesuatu mengikut level pahaman kita saja. Tetapi sesuatu orang tu cakap beza pemahaman kita tak interested nak dengar. Katalah misalnya saya seorang accountant, saya suka tengok financial. Orang cerita pasal engineering, saya tak minat. Orang cerita pasal football, saya tak minat. That's how the thing is. Doesn't mean to say that person is not smart or not. Just matter dia tak mau dengar, maka dia tak tahu. Dan doesn't mean he doesn't know about accounting dan sebagainya. Mungkin he knows about accounting tapi dia tak dengar. Dia tak minat. Maka di situlah kita kena cari persamaan. First, we have to find the common ground. How we can share our ideas. Lagi satu juga dalam peringkat sini kita kena tengok menyebabkan cara pendengaran. Maksudnya, the way you give your meaning. Cara tuan-tuan beri makna kepada saya ni, ikut makna you, ikut pengalaman you, pendedahan you, pembelajaran you, ikut profesor you mengajar dan sebagainya. Dan saya pula cakap dari pemahaman saya. So lama-lama kita duduk cakap macam tu, tak pernah bersama. Cuba at one time, we stay down, we try to understand each other. Sebab tu first, listen to understand. And then we appreciate. Lepas we appreciate, we ask for more, what is it? So there is always a common ground. From there, berlakunya pencambahan idea. Alright. Dan lagi satu juga, the core of everything ialah bila berlaku macam tu, maka kita pun berubahlah structure pemikiran kita. Okey, kalau dulu kita cerita apa yang saya tahu ya, saya tak mau dengar benda yang separuh saya kena belajar. Alah ni kena tahu. Kalau pun dulu handphone orang tak pakai, komputer orang tak tahu, live orang tak buat, lah semua orang boleh buat live. Tak ada matter. Because that's the way we live now. Because nak keluar dah tak boleh. Kita tak boleh keluar orang utara-utara, melilau sana sini tak boleh. Jadi kita kena survive. So kita kena conform, ikut keadaan semasa. Dan lagi satu insight kedua, kita kena cari duduk sebagai satu dalam grup ataupun dalam team. Kalau sebab tu kita kata, kita kena duduk dalam satu ummah. Ummah. Habis teguk-teguk dan sebagainya. Dan lain sekali, yang last sekali ialah berhubung dengan the future. How we think about the future? InsyaAllah. Tapi kalau orang Islam, dan bukan Islam pun ada, yang memahami kata the future, it can be negotiated. Maksudnya, kita berusaha. Allah tentukan, qada Allah tentukan. Tapi kita kena berusaha meningkatkan
diri kita. Itu yang kita kata, kalau kita andaikan buat, kita kata the future is better than today, better than what we think. Today is better than yesterday. InsyaAllah you look nothing but only better thing. Allah benda yang masalah ni sikitnya. You jumpa orang negatif lah. Allah, Syakir, aku nampak anda tak ada problem. Dia suruh saya join problem. Padahal saya tak ada problem. So I have to find the problem je. Why? Because common ground dia problem. Jadi kalau saya cakap dari sudut tu, maka baru kita tahu rupanya it's a choice. Jadi daripada situ baru kita tahu bahawa sesuatu yang kita lakukan, yang saya sebut semalam ialah apabila kita faham what is the normal platform. Sekarang ni ada teknologi platform, gunakan apa dia ke, Yahoo ke, Microsoft ke, all sort of way yang mana kita boleh increase diri kita. Sebab daripada situ maka lahir dia Uber, alright? Daripada situ lahir dia handphone dan sebagainya. Jadi cara kita study pun berubah. Jadi the virtual that we have now sometimes become reality. So bila virtual dengan reality ni, kadang-kadang orang tengok game. Tengok orang main game dah nak game. Game tu jadi sesuatu yang excite people to come in, right? So sekarang ni saya akan buat ni dalam YouTube. Harap tuan-tuan subscribe my YouTube, because after that kalau Facebook dia akan hilang. Jadi kalau tuan-tuan berminat, silalah. Kalau tuan-tuan ada persoalan nak tanya, saya ada lagi 10 minit, 5 minit lagi. Jadi saya ingat saya nak tengok now. I want to see from the Facebook. Yes. Oh, terima kasih. Ini orang PUMB, Kun Mahiran. Oh, ini konsultan. Ini financial juga. Oh, Cik Ahmad Kamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ahmad Johari. Also Hafiz Hamzah. Terima kasih. Iskandar Jaafar. Iskandar ni semua orang biasa ni, orang hebat-hebat. Aisyah Yunus, Aisyah Yusra, Ambuk Dalik, Muhammad Tahir. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang masuk ni. Please beri maklum cuaca dengar okey ke, suara saya dengar jelas atau tidak. Dan juga Wan Akmal, Wan Samara. Salam kepada Cik Razak. Pada kawan saya Cik Razak, insya-Allah mudah-mudahan sihat, tambah sihat lagi. Alhamdulillah. Puan-puan pun nampak sihat. Rindu dalam sepi. Terima kasih. Dan Syarun Saleh, ini daripada Perak, Ipoh Perak. Okey, terima kasih. Kalau boleh tuan-tuan tolong maklum sikit. If you have any question, please ask now. Lepas tu sekarang ni saya akan nak pergi tumpu sikit bagaimana yang saya katakan. Tadi saya tunjuk macam mana kita mengatasi sedikit ilmu. How you want to think that tomorrow is better. Alright? Because the future is brighter than what you think. The future is better than what you think. Bila kita berfikir begitu saja dalam pemikiran kita, kita punya internal sensor ni dia typically dia searching for the one that we say, because dia become macam sasar objektif, right, untuk kita melihat sesuatu. Dan when they say the future is better than you think, the future started with the contextual. Dia bermula di mana kita berada, maka move forward. Dan kadang-kadang kita melihat yesterday, but remember today is equally important also. So what is it today? Maka itulah keluarnya perkataan dengan mindfulness. Maka berlakulah yang dia panggil scenario planning yang digunakan oleh Shell. Banyak lagi, Copy Me Directly, by Intel, macam-macam strategi. Dulu saya belajar knowledge management dan sebagainya, benda ni dia kira sebagai sesuatu yang menambah tambah ilmu yang kita ada. Dan saya membaca, right? Saya baca buku baru saya dapat, Resilient, Michael Hall. Saya tengok apa yang dia cerita memang exactly what I'm doing. Alright? Buku dia yang ditulis lebih kurang 185 muka. Semuanya apa yang sebut ialah what I'm in practice. Everything they put into theory dan sebagainya. So resilient menyuk kata bila you down, you naik balik. So that's how we see the future. If you know the future is brighter, if you know today you slightly down, you can wake up early in the morning, start moving forward because the future is better. So ikut macam ni dia kata everybody ada potential. Tuhan kata aku jadi manusia sebaik-baik jadian. Effective resilient person, so that when you become you gagal sebenarnya, you bangun balik, melihat sesuatu sebagai satu nak improve diri balik. Walaupun kita jatuh sekalipun macam mana, kita tentukan our dream will come true. InsyaAllah. Ini dia cerita. Dan buku ni baru sampai saya semalam. Saya rasa dia punya buku semua saya baca. Apa yang dia put into theory. But we are put into practice. So kalau tuan-tuan berminat, alright, I welcome you to share with me. So if you have any soalan, you please let me know. Alright. And kalau boleh tuan-tuan minat, yang siapa nak belajar lagi detail on the 7,
kita hari Sabtu depan kita akan buat training 1 hari. That is very detailed and try to put into practical dan diikuti dengan practical. Dan saya dapati banyak juga certified coaches yang masuk, very senior certified coaches. Kebanyakan tuan-tuan tak kenal dia orang ni coaches. Dia orang tak bising, dia orang jadi coaches 15 tahun, 20 tahun. Walaupun dia retired, masih lagi duk provide service in the market because they have their own marketing niche. Tak payah mereka hebah-hebah tuan-tuan dan puan-puan. Because survival is the way we live now. First, how to kita nak sustain what we do. So what I'm talking here today, you try to understand what we are doing now. Secondly, where you want to go. Thirdly, is there any alternative you dapat? Keempat, why you dapat the area, how to put up the action. And last kali, how to maintain, to sustain the ability to overcome whatever situation you are facing. Jadi Cik Ahmad Kamil pun ada di sini saya nampak. So Cik Ahmad Kamil ada apa-apa soalan? Cik Kamil ni ada coach juga di sini. Dan juga saya melihat di sini Cik Fauzi. Coach Fauzi, ini meta coach pada. Selamat datang coach. Ini orang hebat-hebat ni. Dan kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya saya dan saya akan sambung lagi petang ni pukul 5.20 ataupun 5.30 merupakan penekanan detail pada setempat yang saya sebut tadi tuan-tuan. Benda saya cakap ni ialah detail, tetapi bila kita coach orang tak macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Selepas daripada saya cakap semalam, saya dapat beberapa feedback. Alright? Terdapat 3 orang yang from different industry, yang from different industry mengemukakan sesuatu soalan yang saya membantu dia sehingga sekarang ni dia buat keputusan dia nak join belajar dengan saya pada 7 bulan ni. Saya nampak ni Sifu, daripada Kota Baru, daripada Pasir Mas kot ni. Sifu daripada Kelantan. Ini orang kuat ni. Ini Tok Guru punya level ni. Iaitu Sifu Mak Rozi. Selamat datang tuan. So tolong share sikit. Sifu cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sifu Mak Rozi. Selamat datang. Ambo ni orang biasa ya Sifu. Baru nak belajar. Kita sharing-sharing. Silalah sumbang sikit ilmu-ilmu yang ada ni supaya kita sama-sama. Saya harap tuan-tuan yang masuk akhir ni sila lihat balik record saya ni dalam YouTube saya ni dan please comment, subscribe and like. Dan saya dah memasukkan dalam YouTube yang saya cakap petang semalam selama lebih kurang 44 minit. Alright. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan sila kemukakan. Sekarang ni dah cukup dah setengah jam. Mungkin lagi 2-3 minit. Saya silakan kalau ada soalan dan sebagainya. Cik Ambut Dalik Muhammad Tahir, kalau ada apa-apa soalan sila tanya, sila kemukakan. So saya ingat mungkin Cik Ahmad Kamil ada tanya sini kepada saya tuan-tuan dan puan-puan. Cik Ahmad Kamil tanya saya, bagaimana usahawan boleh mampu adopt and adapt kepada perubahan abad ke-21? Very good question. That is very relevant. Thank you for that question. Okey, berteras pada sini, kalau usahawan tu dia ada bertanya macam mana dia boleh adapt dan adopt. Dia pertama kali dia akan adapt saja. Dia nak adopt memang susah, dia ikut keadaan. Tetapi dia pertama kali mengikut kemampuan kebolehan dia memberi makna apa yang sedang hadapi dia sekarang. Yang kedua, ini bantuan coach. Kita melihat apa yang dia perlu lakukan. Daripada percakapan dia menunjukkan satu fakta, satu data yang mencerminkan kepada kita dia memerlukan bantuan. Iaitu pergerakan daripada dia ada sekarang ni ke arah mana dia nak pergi. Jadi kita boleh bertanya sesuatu supaya dia dapat melihat terangkat dia punya blind spot. Lagi dia tanya macam mana nak buat perubahan. Perubahan tu takkan berubah kalau dia sendiri tak berubah. The way meaning making dia buat, the sense making dia buat. Kalau dia berniaga sekarang, dia kena tengok balik. Tanya dia apa matlamat dia buat profit. Apa pengeluaran dia sekian. Bila kita tanya dia berapa lama dia buat profit dan sebagainya. Dia pun cerita. Rupanya he has to review a lot of things. Mungkin dia punya profit model dia kena berubah. Model profit dia. Profit ataupun structure cost dia kena berubah. The way he communicate pun kena berubah. The way dia punya sourcing of raw material got to change. Find somewhere with a better quality at a lower price. Itu yang menyebabkan baru dia boleh berubah. When they take up the action, mean to say he's ready to move forward with the relevant action. Alright. Yang ketiga, macam mana dia nak sustainkan benda tu? Nak sustain benda tu lah. Dia perlukan di coach tuan-tuan dan puan-puan. Because di coach, kaedah kita coach bukan ikut saya. Saya ikut dia. Ikut style dia bercakap. Linggo dia. Meaning dia. Sebab benda yang kita buat ni tak nampak. Kalau certain level dia panggil meta. Meta is something inside higher than kita punya ni.
InsyaAllah kalau dah been practice, insyaAllah lah tuan-tuan, saya boleh lah sikit-sikit, tak pandai. Ini orang meta course semua pun ada ni pandai-pandai. But they can share with you whether I'm telling the truth ke bohong, you boleh tanya dia orang. Okay, because they are meta course, that is what they are doing. In my work, I inclusive of all. So we understand each other. So benda yang meta ni, yang menyebabkan pemikiran dan perasaan, dia memerlukan pengalaman dan pendedahan. Bukan saja kita belajar. Pendedahan tugas yang kita buat ni kena sampai beribu hours. InsyaAllah bantu kita memahami dia. Masih tak pandai lagi. Tapi sedikit tool, right, yang kita dapat. Terima kasih Cik Ahmad Kamil. Can you follow what I'm saying, Cik Ahmad Kamil? Cik Ahmad Kamil ni pun seorang coach, tuan-tuan dan puan. Dia bertanya. So is it okay? Macam mana Cik Mak Rozi? Is it okay? Cik Mak Rozi, Sifu Mak Rozi. Okay kah? So kalau ada apa-apa, saya bagi satu soalan lagi, satu feedback lagi. Okay, terima kasih Cik Ahmad Kamil. Dia dengar speaker is okay with you, Cik Ahmad Kamil. That means what I'm saying is relevant to you, right? Okay, terima kasih. Saya nampak ni, baru masuk last minute sahabat saya ni. Orang hebat ni, Datuk Coach Aziz Kasim. Daripada KK, selamat datang Aziz. Macam dah ingat nak contact you Aziz. Nampak you pukul bola golf lah ni. Tapi lah tak main lah kot. InsyaAllah nampak you makin sihat. Alhamdulillah, barakah ni. Dan Sifu Mak Rozi kata, it's okay, Alhamdulillah. Apa makna okay tu Sifu? Makna dia Sifu Mak Rozi. What is it? Give me some pencerahan. Apa yang you kata okay ni? Jadi dengan sikit tambahan tu mungkin saya boleh tambah sikit lagi. Jadi terima kasih daripada soalan yang tanya ni. Kalau ni keep on writing, I will answer this at 5:20. At 5:20 mungkin saya cakap lebih sikit, about 5:40 lah. So dengan harapan ramai orang boleh share. So yang mana masuk sekarang ni, tolong share. Tolong share. So that ramai kawan-kawan kita boleh juga mengikuti perkembangan apa saya cakap hari ni. Jadi yang dapat masuk hari ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin 5 orang boleh masuk ni. Alhamdulillah. Syukur. Please share with other people. The more we share, the better for us. Because dapat lagi, kita dapat maklumat lagi. Dan kita boleh bantu ramai lagi kawan-kawan kita. Sama-sama berusaha mencari jalan. Jadi kalau tidak ada apa-apa, izinkan saya stop di sini tuan-tuan dan puan. Mereka ada siapa-siapa nak tulis apa-apa lagi, tolong maklum kat saya. Alright. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudi datang. Coach Aziz, thank you for making the time to come in. Mungkin you lepas main golf kot. Terima kasih banyak-banyak Datuk for making your time available to be here. Termasuklah segala coach-coach atas ni. Kita punya Cik Sarum Saleh, Rindu Sepi, Cik Ahmad Kamil, Coach Ahmad Kamil, Coach Fauzi, semua Fauzi Nordin dan Sifu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi 5.20 dengan pendetailan benda yang saya sebut ini. Mudah-mudahan penyampaian yang ringkat, bersembang lebih kurang setengah jam ni, Tuhan memberkati kita. Mudah-mudahan kita lagi sihat, panjang umur, murah rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi petang ni, pukul 5.20. We meet you again. Please share, don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.